Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, viewers. Second segment, 120, 124, 124 नंबर आयत से इंशाअल्लाह हम अभी तिलावत स्टार्ट करेंगे एंड मैं कॉलेज की तरफ चलता हूँ. लेट्स सी हु वी हैव. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातुहू. ज़ारा जी खैरियत से. शुक्र 124 अल्हम्दुलिल्लाह. 124 से स्टार्ट करें प्लीज़. आऊज़ु 124. बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वइज़िब्तिला वइज़िब व क़लक़ला सुग़रा है ना, जी. बा मिडल में है. वइज़िब्तला वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन बिकलिमातिन इख़फ़ा गुन्ना बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल नहीं इन फ़अतम्महुन वक़्फ़. फ़अतम्महुन्न क़ाल इन नहीं क़ाल ज़रा जान डाल के ना. क़ाला क़ाल इन्नी नहीं इन्नी जाइलुका नून के बाद या मद्दा है ना, एक अलिफ लंबा. इन्नी क़ाल इन्नी जाइलुका नहीं जाइलू का लाम को लंबा किया. अब इन्नी को लंबा करे, लाम को लंबा ना करे. काला काला नहीं काला से अगेन. काला क़ाल इन्नी जाइलुका जाइलुका लिन्नासी इमामा. क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती ज़ुर्रिय्यती नहीं या लंबा नहीं है. अच्छा ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु क़ाल ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन. वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी अकमल गुन्ना लिन्नासी व अमना. इसमें इज़ार है. व अमना वत्तखज़ू नहीं वत्तखिज़ु खा के नीचे कसरा. वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्इस सजूद. सजूद नहीं है सुजूद. सीन पे दम्मा है. सुजूद. वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समाराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर. क़ाल मन कफ़रा फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन्नार वबिसल मसीह. जज़ाकल्लाह जी. जज़ाकल्लाह. दुआ में याद रखना. थैंक यू ज़ारा जी. अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट कॉल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी मिसेस बेगम. जी कत नंबर आया? 127. वइज़ यरफ़अु इब्राहीम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا رسول سين के बाद वाव है रसूलम मद्दस तभी فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب ومن غنى إدغام غنى نا نون ساكن فريا يرملون ريا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة. Okay, Jazakallah, thank you. Thank you, Ms. Begum from Devon, mashallah. Very well recited. Next caller, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी जमीला जी जी क्या हाल है ठीक है ठीक ठाक जी 134 स्टार्ट कीजिएगा जुम्मा मुबारक खैर मुबारक हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल खैर मुबारक आपको जी कहाँ से स्टार्ट करना 134 तिलका उम्मतुन जी जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तअतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد لا نفرق بين لا نفرق قاف لمبطني لا نفرق بين أحد حابي لمبني أحد منهم ونحن له مسلمون سين بقى القلنية مسلمون وفإن آمنوا بمثل لام لمبانية بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم चलो यहाँ पर स्टॉप करते हैं जी थैंक यू शुक्रिया जी 140 थैंक यू सो मच फिर आपसे बात हुई टाइम भी ख़त्म है नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी ताहिरा जी जी जुम्मा मुबारक आपको खैर मुबारक जी आयत नंबर 140 से स्टार्ट कीजिएगा प्लीज़ अम तक़ूलूना जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा कुल अअंतुम आलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू याअमलून सयक़ूलु السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت जी अभी आया नहीं وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Okay, Jazakallah ji. Okay, यहाँ पर ख़त्म करते हैं. Thank you. Time भी ख़त्म है. Jazakallah. Very well read. Next caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। नाज़र टीवी आवाज़ ऑफ कर दीजिए और 144 से स्टार्ट कीजिएगा प्लीज़. जी قد نرى تقلبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. चलो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह जी, फिर आपसे बात होगी नाज़रा जी। टाइम भी ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अच्छी तिलावत ऑफ कोर्स। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी गुलजार साहब, हाउ आर यू? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, so it's do you want to go 153? Because it's Khatm al-Quran, you see. Sorry, you know, I've been reciting the, Surah Baqarah actually, ayat 16. Yeah, no, we're not going there because it's Khatm al-Quran. So Oh, what you know, we, okay. yeah. Well, I'll put it on from Mukhtar then. Please. Okay, no worries. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। Al-Salam Mukhtar ji, 153 please. हाँ जी, अच्छा ये शाम को ही पढ़ेंगे? नहीं, शाम को भी खत्म कुरान है ना। ओ जी जी। हाँ, वो तो Tuesday, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays शाम को खत्म कुरान है। शाम को ना मेरा मियाँ, वो शाम को पढ़ लेंगे। हाँ, वो खत्म कुरान भी है शाम को ना, तो फिर शाम को नहीं पढ़ सकते ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तक़ीदा पढ़ सकते हैं। हाँ, वो बाकी दिनों में। ठीक है। क्योंकि आज और कल जुमे को खत्म कुरान है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना, तो इसलिए तो हम चाहते हैं जो सब्जेक्ट है हम उसी को करें। सही है। बाकी दिनों में ठीक है। सही है। मंडे से लेकर जुमेरात उन दिनों में बेशक ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। 153 जी जी। मेरी 200 नहीं 50 वो या खत्म कुरान एक साथ है। ओ जी जी तक कौन सी याद दसिए? 153। हाँ, मारिया लोड़ी ला 153 153। ये जो इज्तिमाई खत्म कुरान है ना, जो जुमरात को करते थे वो जी, है। जी जी नहीं मैंने समझा नहीं, फोन हुआ ना तब। जी जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन यक़्तलू। नहीं या अय्युहल्लज़ीना 153 इससे पहली आयत। अच्छा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। साद फुल माउथ है ना, बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशअरून। सॉरी। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल उनसी वल्अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله इन्ना नून के बाद अलिफ मद्दा है ना। जी जी। तो इन्ना लिल्लाहि قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم अच्छा, या अभी वक्फा करते हैं, अभी वक्फे के लिए जा रहे हैं। आपके पास वक्फे के बाद फिर मारी से सुन लेंगे। ठीक है ठीक है। तो आप होल्ड पे रहिए। जज़ाकल्लाह। एवरीवन एल्स आफ्टर द ब्रेक डू कॉल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम।